Salut mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. C'est le quatrième cours de la biologie animale qui parle de la segmentation pour les premières années, deuxième semestre. Bon, قبل ما نبداو la segmentation, il faut تكونوا عارفين la spermatogenèse, l'ovogenèse, la fécondation ou la segmentation نديروها اليوم و le prochain vidéo c'est les épithéliums. C'est bon? Bon, حاجة واحدة أخرى خاصني نسقسيكم سؤال تريبوندو عليا في لو كومونتير. اسكو في لي كور تاعكم راكم دايرين هذا الترتيب؟ وبغيت نقول لكم بلي هاد لاشين عاده جديده صافي دير راني محتاجه دعم من عندكم باش نزيد نكمل في لي فيديو. بون ديروا لي ابوني باش الفيديو يلحق لي زامي تاعكم، سينو ولا طاغيوهم في لو كومونتير وديروا جيم اذا كان عجبكم الفيديو و سي بون ميرسي. دروك راح نبداو لا سيغمونطاسيون. C'est bon? La segmentation au clivage est la première étape du développement embryonnaire. Ça veut dire هي المرحلة الأولى من تكون الجنين. Constituant permorphogenèse et suite immédiatement la fécondation. Ça veut dire مي تكملنا la fécondation تجينا من موراها directement la segmentation. Ça veut dire la résultat de la fécondation c'est le zygote. Le zygote a deux chromosomes, ça veut dire le zygote il est unicellulaire, c'est bon? هاد la résultat de fécondation من موراها تجي المرحلة تاع la segmentation. La segmentation la durée تاعها هي 7 jours, ça veut dire une semaine. C'est bon? La segmentation هي الانقسامات في الخلية تاع le zygote من unicellulaire للpluricellulaire afin que les cellules dans le cas unicellulaire à le cas pluricellulaire. Ça veut dire من l'état unicellulaire l'état pluricellulaire تكون عندنا خلية زيغوت عندها خلية واحدة هنايا باغ اكزومبل، ها هي عندها خلية واحدة بدات من كملت ولاو عندها شحال من خلية. سي بون. La segmentation nécessitait aux premières méthodes du zygote des cellules filles blastomères. Ça veut dire الانقسامات par méthode تعطينا des cellules filles اللي يسموهم blastomères. Et c'est ça. تاني remarque. La remarque هي que c'est vrai que الحجم تاع c'est vrai que le nombre de cellules les blastomères يزيد مي لا سيلول ما تطول ما تعرض ما والو تبقى في الحجم تاعها لا يتغير الحجم تاع لو زيغوت. سي بون. بون ثاني عندنا رمارك واحده اخرى تري امبورطون. بون في لا فان دو سيغمونطاسيون la fin de segmentation. La fin de segmentation, par exemple, chez l'homme. Chez l'homme, chez les mammifères. تعطينا بلاستوسيت. سي بون. هذه هي لا فان تاع segmentation. Mais chez l'oursin et les amphibiens تعطينا blastula. C'est bon. تعطينا blastula. وفي les oiseaux تعطينا blastoderme. قلنا في l'homme blastocyte، في les oiseaux et les amphibiens blastula. par exemple هنايا هلا عطاتنا بلاستولا هذه segmentation de l'embryon d'oursin. قلنا l'oursin يعطينا بلاستولا صاي، ولوم يعطينا بلاستوسيت، وليزوازو يعطونا بلاستوديرم. والحجم تاع الزيغوت ما يتغيرش كيما رانا نشوفو. بون افون ما نبدو لا سيغمونطاسيون خصنا نكونوا عارفين واحد بليطو نكونوا عارفين لو سيستيم reproducteur féminin. ça veut dire نكونوا عارفين هذا الرسم. خصنا نعرفوا 3 lieux فيه. سي بون. لي lieux اللي فيه هذه هي لا trompe de Fallope. لا trompe de Fallope فيها l'ampoule histène. سي بون. خصنا نعرفوا le lieu de ampoule, lieu de histène et le lieu de cavité utérine. هاد لي ليو خاصنا نعرفوهم بيان كوم يلفو. قلنا امبول هنايا
la fin de fécondation الزيغوت يكون هنايا في l'ampoule. Après sera une migration من l'ampoule le cavité utérine في la fin de segmentation. Bon, هاد le schéma يخلينا نفهمو la segmentation bien. C'est bon? قالك la segmentation correspond aux premières méthodes du zygote en cellules filles appelées blastomères. Ça y est, قلنا بلي هاد le zygote sera له une différenciation, sera له une segmentation يكون من unicellulaire يولي pluricellulaire. C'est bon? Le germe passe par les stades 2, 4, 8 et 16 et 32. C'est bon? بلاستومير. Ça veut dire ينقسم لنا إلى 2 إلى 4 إلى 8 إلى 16 إلى 32 بلاستومير اللي هما 32 cellules jusqu'à certain nombre variable de cellules selon l'espèce animale. C'est bon. Ces cellules restent groupées et le germe prend l'aspect d'une petite mûre appelée morilla. Bon, قلنا بلي هاد الزيكوت يكون هنايا في l'ampoule de trompe de Fallope. Après sera une migration et une division cellulaire par métose. Le deuxième jour, هذا le premier jour. Deuxième jour sera une migration يعني يهاجر من هاد المنطقة اللي حداها باش يوصل الكافيتي utérine. يصير له انقسام الى زوج تاع لي بلاستومير. هادو هما لي زوج تاع لي بلاستومير. troisième jour يولي 4 بلاستومير ويبدل المنطقة تاعه اللي هي إستام اللي وريتها لكم. بون حتى يوصل كيما يقول لك لو ستاد دو موريلا نشبهوه بالبيتيت مور. ça veut dire كيما الشكل تاع التوت. c'est bon. le cinquième jour هاد الاخرى هاد الموريلا تصرى لها شغل تجويف. هذا التجويف لو ستاد سموه بلاستوسيت. هذه هي لا بلاستوسيت. هذا التجويف سموه بلاستوسيل. هذا لي بلاستومير الوسطانيين سموهم بوطون امبريونير. هادو لهم يحيطوا بالزيغوت سموهم تروفوبلاست. Après من الإستام للكافيتي utérine صار une migration. هذه هي لا سيغمونطاسيون. هذه هي ما نقدرش نزيد نقول لكم حاجه واحده اخرى اكثر منها. قالك cette dernière se creuse d'une devient une blastula qui marque la fin de segmentation. et c'est ça. هذا الشيما خاصكم تكونوا راسمينه. سي بور سا راح نصور لكم بيان. وهذه la définition du segmentation. et c'est ça. et merci على المشاهدة وشكرا.